عسلامة، أنا سلمى قصار بن سلامة، consultante en orientation scolaire et professionnelle. نعرف اللي في المدة هذه لي باشوليي عندهم برشا تساؤلات على الأورينتاسيون وشنو يحبوا يعملوا بعد الباك. هذاك علاش في الفيديو هذه باش نحاول نجاوبكم على أكثر الأسئلة المطروحة. هو ايديالمون واحد يبدا يخمم على الاورينتاسيون تاعو عامين التالي، نجمو نقولوا باغ اكزومبل لو باساج من الكوليج للليسي. اما سو ني جامي ترو تار، نبداو نخمموا من توا على الاورينتاسيون، ناخذ وقت باش نخمم فيها. الوغ انا ننصحك اول حاجه تمشي تحكي مع لي بروفيسور نتاعك، ومن بعد تنجم تمشي تحكي زاده افيك دي سبيسياليست دو سيكتور. تنجم تكون عندك انت برشا افكار ولو فات تحكي معاهم يجدوا يعطيوك فكره واضحه على لو ميتي. هذه حول حاجه. ونجم نكون زاده مازلت جازيت سور بليزيور سبيساليتي، وقتها فريمون ننصحكم تمشوا تشوفوا دي كونساي دورينتاسيون وعلاش لي دو باسي دي تيست دورينتاسيون. Alors, عندكم un outil magnifique اسمه انترنت. Donc, أنا ننصحكم ادخلوا sur les sites des établissements, sur les ministères, sur les sites d'information spécifiques aux étudiants. Il y a vraiment une mine d'informations très importante, notamment pour les études d'ingénieurs. نمشي نشوف les fiches métiers, les guides de l'orientation. Je participe à des journées portes ouvertes, des salons, des forums. باش ناخذ أكثر معلومات ممكنة على le parcours et les spécialités des cycles ingénieurs par exemple. أول حاجة surtout كان en fin de parcours نشوفوا ce qu'on appelle l'employabilité. معناتها شنو هما les débouchés في المارشي du travail. Donc هذه déjà أول حاجة. Ensuite ندخل في les détails. نشوف la difficulté par exemple du parcours. نشوف les matières. نشوف est-ce que فما est-ce que le profil نتاعي يتماشى مع la spécialité هذيا. est-ce que كيفاش شنو أنا نحب نقول نشوفوا الإحساس نتاعي vis-à-vis de ces spécialités. وقتها نجم فريمون نختار en toute conscience. ندخل على الانترنت pour les deux, d'accord. نشوفوا le contenu نتاعهم، نشوفوا les matières. donc ديما فما ساعات des petites différences ما بين spécialité واحدة أخرى. نشوفوا كيفاش يقريوا. شنو هو c'est un système école, c'est un système université. شنو هو déjà ça c'est important. ومن بعد نزيد ندخل نتعمق أكثر ونشوف par exemple les partenariats اللي certaines écoles proposent مع des universités étrangères. ونمشي بعيد زاده نحاول نشوف par exemple les partenariats مع le secteur de l'entreprise ولا le secteur de l'industrie. خاطر هذاك يزيد يخليني يعطيني فكره واضحه على انا من بعد شنو نجم نعمل ستاج par exemple. شنو هو اسكو ça correspond اللي انا نحب نعمله من بعد notamment en termes de projet professionnel. هذاك عليه لازم فريمون نفليوهم les sites باش نجموا نعملوا cette différence. تنجم تبدل l'orientation تنجم تبدلها à n'importe quel moment من الكورسوس. بعد الباك باغ اكزومبل تنجم تعدي لو كونكور دو ريورينتاسيون اللي هو يصير في الموا دو مارس. تنجم اوسي تشوف الفورماسيون اللي انت تحب عليها دون دي ايتابليسمون بريفي موجودين هنا في تونس. تنجم زاده تلقاهم على l'étranger. تنجم vous postuler pour partir à l'étranger. donc فما beaucoup de possibilités à n'importe quel moment من الفورماسيون اللي انت فيها. oui bien sûr فما ce qu'on appelle les formations professionnelles. نجموا ندخلوا فيهم من غير باك. هما les BTP et les BTS. donc نجموا نلقاهم dans les établissements privés ونجموا نلقاهم dans les établissements publics. وزاد نجموا نلقاهم à l'étranger avec même beaucoup plus de choix de spécialités. alors théoriquement صعيب ياسر باش تكمل بعد un BTS في تونس. اما وقتاش تنجم تكمل؟ وقتي par exemple تلوج un établissement اللي هو عنده un partenariat, donc un établissement tunisien عنده un partenariat avec un établissement étranger اللي يخليك تكمل soit en licence, soit en cycle ingénieur, soit حتى en bachelor. وقتها تنجم tu obtiens même un diplôme par exemple européen. bien sûr حاول نلوج les établissements qui proposent des coopérations, des partenariats, des doubles diplômes ما بين université française ou étrangère en général et université tunisienne. Fama aussi les programmes d'échange. Les programmes d'échange facilitent beaucoup la possibilité de trouver des stages à l'étranger. Vraiment faites une vraie recherche approfondie sur les sites des établissements ou allez sur place.
l'Université centrale va organiser des journées portes ouvertes. Je vous invite vraiment à aller sur leur page Facebook pour avoir leur calendrier. Au final, le choix vous appartient. انتوما اللي تختاروا. وانا مقعد لي كان نقول لكم bon courage dans votre réflexion.